Asam ko ni. Hi guys. This is our third flat. Well, flat ang gitanaw. Among third na room na gitanaw. Crowded siya kay 14 ka buok sa isa ka flat. Tapos ang parking dili pa sure. Dayon. Okay yung taong sulod. Mas okay itong Iladok Julie kay upat rami. Gamay ragligas. Unya mas duol tog metro guys. Kani kay 10 minutes again. 15 minutes. So mga to, mangali na mi guys. Bye! Hi guys! So, padulong mi karon sa Barsha. Kaya nakakita na mi room. So, naka-learn mi sa amo ang past mistakes sa last na mo nga move last year. Which is, i-condense na mo tanan in 3 days ang tanan buhaton. So, karon naka-learn na mi. I-book na mo tanan ang room. So, karon mag-adto mi dito para i-mentally arrange ang mga stuff. So, see you there. Abot na mi guys. So, mga to mig west zone kay mangita mig paper tape. Mo to mangita sa mig tape and food. Di ba bad? So, guys, musaka na mi. Oh my close. Ipakita na ko ang room sa inyo. Tara. Tapos ang... Wala na ito ni ang tanong. Tawag kayo na storage. So, di na ito magdalang cabinet. Uy, ka na yung cabinet. Dako na kaya mong nababong pa yun. Kinsa mo dira. Dako kaya mo ang hero. Ano yung shower. Una siya bathtub. Mag-bathtub ka ba? Ano siya? Tapos na siya. Hangiranan. Ano siya? Ang bed na may blueprint. Maani. Tara. Manami guys, kabalo naman yun sa'yo mong ipatanggal. So, i-message na mo si Doc Julie tomorrow. So, manguli nami. Ngayon nami number sa mga flatmates. Excited nami mo balhin kay murag feeling na mo. Kung ano siya no, mas gaan na kay gamay na kaya kang gamit. Ni kay ano siya kay kami. Every month, wala mi. Gani, di namin man problema og ref. Mamaligya namin sa mong gamit guys. Abangan mag-moving out sale ni. Gusto ko mukhaon dira pohon guys. Japanese tapos sa taas kay Chinese Korean. Humanda lang yun na abad. Mag-andam na jud ka. Mato, bye! Much later. Hi guys! Day 1 of our 3-day lipat movement. So far, maoni amo ang kuan progress. I will show you. So, ang CR, kay gitanggalan na og katong cabinet. And then, nag-allergic rhinitis na ning isa diri.
And this is the state of our humble abode. Medyo naghan pa gamit. Ano siya guys, nagkukog boxes sa pharmacy, and then for the throw, then kani for the junk ni siya diri sa gawas guys. For the junk and for the throw, and then kani for the keeps. So I'm going to attempt to fix everything today. Kay tomorrow magpa-movers na mi. Good morning, madlang people. It's the next day and gubot pa ang all. So, manglakaw sa mi kay i-drop off na mo ang microwave because we need the money. So we're off to deliver the microwave to my workmate. So maali ang current situation guys. Amo na siyang na-pack ang all like this. Tadang! So asa na mo ibutang ang microwave? We'll figure it out. Breakfast sa ang mga heavy lifting on yan. Char heavy lifting. Wala na, sold na siya guys, ang microwave. So, magka-on sa... Hi guys. So, how does it feel but to transfer Puyanan again? Kapoy. Last na namo ni guys. Mark our words. Last na ni namo. So guys, maklaro ninyo ang ilahang McToast. Fluffy kay no. Expectation versus reality. Flat ra kayo siya compared sa photo. But food is food, so let's eat. There you go. Mas better. Breakfast is done. Maglimpyo na mi sa ref. Kaya na mo kuha by 10 a.m. Update guys, alas 10. So, mauna ni ang current state sa balay. Nabaligya na namo ang ref. So, ang next is kanang dresser. So, till next update. So guys, nagputos mi og mga things, and as pharmacists, naami butika. Sige, clearance sale guys. Kaming tambal na ang madaing ko. Sabay-sabay po tayo magsabi, salamat sa insurance. Wala po ang day na. Na-stress na si Luisa kadaghan kay tambal buyag. Almost 12 na guys, and so far, mauna ni. So far, what pa improve? Mauna ni ang room. Today, Wala ni room go pa piyapon. na ba improvement? Dili mi kabalo. Maybe we'll retrospectively see it later. Kanang need ni mo mag-rest kay ang imong skolyo. Pero need ni mo mag-work.
Kay para dili sayang ang time. Laban lang. Work is life. Movers? Yes, yes, You're already rich, brother? yes. I'm at your location. Okay. Brother, can you give us 10 minutes? Okay. Okay, I will call you back, ha? No, we will have lunch. Patay, kasabaan ta. Okay, ingon mo alauna. Guys, na nasa ubos ang movers. Nakasabaan niya. No, timo lang tamad. It's a silent challenge, far from Oo, so sila guys. Pampawala daw sa bidre. Lang pa niya siya, guys. Empty na. Nga, ginapotos na nila. Ang bilis ng pangyayari. Paspas ka ayo. Kani kaya mga dalaon sa sakyan. Humana sila load, guys. So, ito na may sa bagong location. Stress ka ayo. Kapoy jud kayo siya. Dili na siya kaya sa akong lawas. So, muna ni ang current situation. So, nibalik na ako kay magkuha ko water. Then, so far, muna ni. So, see you guys sa new place. Sorry nami guys. Gikapoy nami. Alas 3:20. Pakita na ko sa inyo ang room. Ara siya. Hello? Dako sa supabad, uy. I mean, dako siya expectation versus reality. Ay, maglimpyo pa mi, guys. Mali yung boot nga mag-challenge mi sa Ginoo perminti. Challenge accepted. Bahala mo dala. Anyway, bye, guys. So guys, eto na ang room. Wala may everything pero ang TV na okay lang. Basta na ang TV. Ang saan naman ni pag-tetris? Abangan. Medyo na namin nakakot kay Biyaya pero na pinabiling. So mabalik mi kay struggling is a reeling. I think dito na side. So update you guys later. Last look, guys. Ugma na ako ng the rest. This one is for tomorrow. Thank you for 1-4. The next day. Guys, mag-uming mata pero we're going to see Lainey this January. Order confirmed! Ito na, guys. For the vlog. Dun, 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 dun. So guys, it's the next day. Wala na ako naka-film kay nalobat plus gipang kapoy mi. So natulog mi dayon and fast forward to the next day. It's 12:05. This is final handover na mo sa unit. So, balik na mo ang susi sa room and ang parking card pass. So, while waiting sa taga-office, itour ta mo ulit sa amo ang
Flat 414 sa B&H Twin Tower, Jebel Ali, Al Forjan. So, mao ni ang hallway and then flat 414. Then, amo ang small kitchen. Then, pag nasulod ka kay CR. And then, mao ni ang living space. Naghihimo na mo bedroom and then our balcony. This is our neighbor and view. So, mga tamang room, guys. Thank you sa Flat 414 for almost 1 year. At least na amin na po yan. Natulugan doon siya sa work na ko. But it's time to say goodbye. Before it's too late. Bea and Loisa signing off. Pagbabay, bad. Bye. So na time. The time is almost 3. So, nagpalimpyo mi o nagbook mi og cleaner kay hindi na kaya sa mong powers. So, this is the current situation sa flat while our flatmates are away. Hopefully, we'll get everything spick and span and arranged by the time they reach home from work. I'll show you the current situation. So, this is the kitchen. So, we moved out our items. Tapos, nakakatag diri ang condiments kay I was going to arrange them. But we're waiting for the disposable mats before to put under. Kaya para dili siya mahugaw. And then, kwarto, I will show you. Ano siya, oh, the cart and everything. This is ours. This is ours as well. Limpyo na ang CR. Gilimpyohan na. Humot siya, guys. Ta-da! Wow! Stand. So, mo to siya, guys. See you later if nanay more progress. Bye! Guys, medyo hayag-hayag na mong future, kay tanang! Clear na ang kitchen! So, nang laban ako, guys, og start. And then, so far, mauni ang situation sa amo ang kitchen na cabinet. Tanang! Wow! And napakong si auntie girl. Look. Pero, so, the sacrifices we make. Char. And then, among lamas is like this. Our bay leaf. And later pa ni, wala pa may butang. And then, ang down there is like this. So, if anything more needed, hanapan lang. Tapos, guys, ang kwarto na mo in ani na siya. The CR, it looks like this now. Medyo na siya buhay. Then, kani akong achievement diri. Klaro ba siya, guys? Tanang! Nanay mga storage nga ganap. Tapos, tanang! Nanay forma ang balay. Tanang! Wah! Kita mo dira. Excited na ko, guys. So, mag-arrange kami gamit. Day 3. So, medyo na yung progress, guys. Tapos karon nagpa deep clean mi sa mattress o sa sofa bed. So, pakitaon ta mo. Nakalimot kong kuan kay busy na kayang person. Tapos, daghan pa kayo bigay asikaso. So, ipakita na ko ang quick nga view sa mga nag-deep clean. So
Day 3 is done. Tapos, nakalimot ko video after nagpa-limpyo or deep clean mi sa mattress and sofa bed. So, karon na, before sleep, mananamig arrange the stuff. So, akong ipakita ang whole setup na mo. So, mo ni ang back sa door. Mga stock na mo. And then, the CR is here. Nandito mga toiletries and everything. Here. Tapos, pag sulod ni mo, tchaning! I like my workstation there. Expect me to be in my prolific era. And, hayan. Tomorrow to guys. So, our move in, move out is done. Thanks for watching and following us, and Future Bea, we did it with Future Loiza. Move out complete. Thank you for watching. Bye.